नमस्कार आपण गोटे नुआ ब्लॉग रे अभिनंदन। आज समस्त जानते आज हूँ दशमी। आपण घर केमी दशमी हो आपण कमेंट करी कहतु आम घर केमी हो तुमको देखो चलते वीडियो देखा देखु दशमी एवं तरकारी बसी पिठा ये नड़िया कोरा बही आईटा मो आई सी शाग ओल्ची शाग भजा कर एरा बंदा कोबी देखु शाग भाजापी काटुची आम आई की तो निद ना 3 रात उठिकी पिठा बना सब करदेला रुहतु देखु पिठा इडली चकुली पिठा आ मंडा पिठा आ काकरा पिठा पिठा एता नड़िया कोर आ बना अधा ए बनाई गला अधा गजा मुग पूजा हम देखु मो मम्मी खोलुची आ गजा ही ना चलो देखा खोलला का जना पड़ो ना टिके टिके गजा है कहतु आपण मैंने गजा है ना नहीं कमेंट रे देखु गजा है केते खुशी मम्मी रो मो आई एते खुशी जे आ रस रहा ना मो आई देखु मो मम्मी झोटी बनाऊँगी सूर्य चित्र एटा को चित्र आपण कमेंट कहतु आपण घर जदि एमतीका जो चित्र कराऊँगी ताले फोटो छाड़ू कमेंट रे देखु मो भाईर आज मो भाईर भी पूजा हम तापाई पूजा हम मुग आ दही आपको देख आउ पिठा पना भी हम हो पेन सार्ट एराक चलो देखा केमी झुटी पका देखु किनी गार पकाई झोटी बना सूर्य झोटी बना पूजा हम बोली आज हेलो गाइस देखु चित्र हूँ देखो आर पूजा बोली वीडियो कराऊँगी पूजा काढ़ा सब देखु पूजा झोटी पाखे हलदी पानी छिटका है देखु पूजा बाली अणा बाली पकाला पीढ़ा उपर कौन कर ये देखो कि कांदुची देखु पूजा मो आई केते परिश्रम करुची पूजा बेला आम निया लगेबा नुकिलो एत परिश्रम कर निया लगे पानी ये मन एत आम घर केमी पूजा होपन पूरा देखेबी सब चली फूल पकाला मणवाज रखाला गजामुग दही देखु पूजा केते कौन हो पूजा हम देख मु आगु आ कौन हो देखा देखु तरकारी आनी पूजा करिया चालू करदेला देखु बुरुबुरा तरकारी आसला देखु हेलो गुणु गुणु ये कौन कही दे जोर से कहनु
ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସାର ନୋଟ ଖାଲି ଗଣା ହଉଛି। ଆହୁରି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଏଡେ ପାଗଳ ଦେଖ, ଯା ମୁଣ୍ଡେ ମାରୁ ଯା, ଯା ମୁଣ୍ଡେ ମାରୁ ଯା। ଦେଖ ଯାହାର ବଡ ଅଛି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନି। କୁହାଉଛି କି ଯା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ହେଲେ ଯାଉନାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ। ଯାହାର ପୂଜା ସିଏ ଯାଉନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଅନ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ। ସରିଲା କିଲୋ ତୋ ପୂଜା? ହଁ ଏବେ ଦହି ଦେ, ଆମେ ଖାଉ ଦହି। ଦେ ଦହି, ଚାଲ ଦହି ଖାଇବା ଏବେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ ଏ ଆଉଥରେ ପୂଜା ହଉଛି। ପୂଜା ହଉଛି ଆଗରେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ପୂଜା ହଉଛି, ଖାଲି ସୋମବାର ଦଶମୀ ବୋଲି ସେଇଠି ପୂଜା ହେଲା। ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ପୂଜା ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କହୁଛି ଯେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନି, ମତେ ଆଉନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ମାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଦେଖ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ନା ନଉନି। ଦେଖ ତା ଷ୍ଟାଇଲ, କହୁଛି ତୁ ବୋଧେ ମାର ନା ନହେଲେ ମା ଦେଇ ତତେ। ଜିଦି ତ ଜିଦିଆର ପିଲାର ଜିଦି ଆଉ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ। ମମ୍ମି ପିଟି ବାଜେ ଭାଇ ଏ ଡାଲି ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ନାଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ତଳକୁ ନାଗିବାର ଅଛି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। କେମ୍ପା ଗୋଡିଆଟା କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଦେଖରେ କେମ୍ପା ଗୋଡିଆ। ହାତେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଉପରକୁ। ସିଆଡେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବାହାରିଛି ନା ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ କୁଆଡେ? ମୁଁ ରହୁଛି ଏତିକି କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।